penekong ngavi, I pototongkop de pemogunan, I suang de agama de Katolik, lebih de seibu iti religious institute, ke secular institute, nagi iti Society of Apostolic Life, ke I bos de suvai nga iti congregations, lebih de 1,000 de pototongkop de pemogunan. Iti na po religious institute iti nga kiva a pontifical right, kiva iti diocesan right. Pontifical right na pa nga iti na po religious institute nga terus direct gumada pope nga anong diocesan right nga I uskup teka I bishop the diocese in charge diti religious institute. Inapad ka uskupan agung do kota Kinabalu nga kiva nagi PPO iti Religious Institute Society of Apostolic Life de uskupan da takaw. Montok na po datang ako say nga kiva iti La Salle Brothers tumugawang na education, kiva nagi iti Maris Brothers education nagi Montfort Brothers nagi nga lebih da education ministry. Kapat na pa nga iti Society of Most Holy Trinity I dong Korean community. Kiba nagi din paroki dito ko iti, din Pinampang. Montok na pa da religious institute da tongan do nga kiba iti Franciscan. Kiba di paroki nagi dito ko, Sister Maria, Imelda, Sister Dora. Ito na pa diti nga Franciscan sisters. Kiba nagi iti Good Shepherd, montok the youth, teko nagi montok likiva iti masalah dari kapasizon counseling, kiba nagi iti Daughters of Saint Paul lebih kepada media. Kapat na pa nga kiba iti Carmelite Orders. Tadobay no 16 of July. The Universal Church mamaramay diti already Mount Carmel. Teka kita merayakan, kita memperingati bersama, kita merayakan Carmelite Order di seluruh dunia. Papasyering pada diti pasal na pa nga kiva kaya iti Carmelite Order de diocese ito takaw. De Karamunsing, de dos the Sacred Heart. Iti na po tinimpunan the Carmelite Order di seluruh pemogunan di tinga sejarah na po daw tinga manta di Prophet Elijah. Prophet Elijah nung ondom dia zuid 1 King chapter 18, Prophet Elijah dahil isi do Mount Carmel. Mount Carmel po di tinga isa tempat. Our Lady of Mount Carmel na po nga title pinatahak montok di Bunda Maria I magagantong kumariti Carmelite Orders. Jadi Prophet Elijah dahil I Mount Carmel nung andam dia i 1 King chapter 18 kiva iti Prophet Elijah lebih ada 450 priest untuk dorang begadu ba. Ini priest bilang kita bahagi dua ini kambing, kalau saya berdoa sebelah, kalau dia terbakar, berarti saya punya Tuhan bisa. Kau berdoa kau punya, kalau dia terbakar, kau punya Tuhan bisa. Nggak sambayang itu 400 plus itu priestnya, au kanu, dorang tidak dapat kasih bakar itu binatang. Tetapi apabila sampai giliran Prophet Elijah, dia berdoa, terus itu sembelihan terbakar. Dan semua itu false priest dihapuskan. Ini lagi 1 King chapter 18 nga kita tahu Prophet Elijah minanu iti susu iti ada dia punya servant. Minan di sido suvo do may Mount Carmel kau pergi tengok sebab untuk memberi nga magadaw. Jadi agumuri sang mang patay ng ngavi. Jadi kali Prophet Elijah kau tengok ada tanda hujan ataupun tidak. Jadi itu sebenarnya beberapa kali naik
Dan akhirnya dia melihat sebesar tapak kaki awan. Dan dia sangat bergembira sebab hujan akan datang. Dan hujan datang, dan pada ketika itu semua manusia, binatang, tumbuhan hidup. Dan di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, awan kecil itu menandakan Bunda Maria bersama Yesus datang untuk memberi kehidupan. Inagid Mount Carmel i abad ke-12 nga agama iti tulung da Christian untuk di minugadid Mount Carmel itampat di Prophet Elijah da minundong di dorang berkumpul di sana mendirikan satu gereja dan membuat satu community di Mount Carmel pada abad ke-12. Dan di sana mereka mempraktiskan doa, mempraktiskan ekaristi. Dan di sana bagaimana ini Mount Carmel ataupun Order of Carmelite bermula. Dan pada ketika itu juga Bunda Maria menampakkan diri kepada Simon tentang spakula. Iti na paditinga, spakula na paditinga nung ototopot da kozo nga okon ko kita bukan sembarang pakaya, boleh pakai, tetapi nung kita ikut rite, dia harus diberkati oleh padri, ada rite tersendiri dan harus dipakai. Padri sendiri yang memberi, kasih pakai. Itu spakula. Dan bukan sembarang mau pakai, dengan devosi. Kemudian kita devosi dite. Bos na pa di Bunda Maria mentok di Simon nga, siapa yang memakai spakula ini dengan devosi, dia tidak akan mati di api pencucian. Sebentar kau nga, sebenarnya udah tahu kita hanya pakai begitu saja. Atau kalau kondom kita devosi di spakula, datinak di Bunda Maria kumari Simon. Jadi itu begitu i subang de sharing diti. Nung isay dotoko wi apa nakalati nga sama ada kamu boleh rujuk di Google ataupun boleh berjumpa dengan para padri supaya ada penjelasan. Akan ko saya ada spakula halau hantu. Ini pa nga nakasala no. Hasa pemundaman pengertian tu itu na pa spakula nga akan ko popay do tambivo nga itu na pa nga untuk lotoko do lobi minsomok kuma di Bunda Maria ame Jesus. Ini pagi itu spakula na paditi nga relationship, a symbol of relationship between Mary and Jesus. Kadi Bunda Maria, isa na pa mamakai di spakula nga berarti kau memakai pakaian Yesus. Dan kalau kau memakai pakaian Yesus berarti kau kudus dan kau dibebaskan daripada api pensucian. Nah, teman kita tu kita mati devosi diti. Nung iti negari nung tepat toko dia memalati di spakula dari kapasitas da toko. Tapi ko ngavi igalin bos di pada ditino tu agumo iti religious institute de congregation de pamagunan nga kabar tapasin na po ang toko da traduti nga imanta di pambasan tabitua inang toko ditino tu suvay ka iti religious ngavi da noho da kinengan nga instant ko noho to ko kinengan. Tu isuang na pambasan di tino di nangoto ko sengena po i moheng di Jesus tina di Jesus ito pinangabi di sido dan nakaikat dan nagyum di Jesus nga kali Jesus sa minabos isay tinaku isay to pinay ko kusay tondo simbahan na po wago di Jesus nga iziho no itina to pinay ko ngavi isay no po itumano di hizab di tamaku da isyurga nga to pinay ko da kusay tondo itinako. Dalam arti kata lain, lain sinanta ko nasangan to ko do Jesus, tong pinay to ko do Jesus, to pinapanaw to ko kalaja da kinengan pinatak daw day to ko. Inapagi to manang to ko di kinengan to nasangan to ko di kinengan. Dahil kapasitan atau toko da manikita daw kano di suwang da kasambaan diti manang katuhod toko di kinengan to nakikatoko do nakalati toko do pinay toko di kinengan nasangan toko di kinengan paganakan da taga so diti san pa wago may toko invaguvay karehan toko konsikaan toko to ogiot iti katumbazahan da toko do
papetilombus da papabal di abal tabasi de kinengan. Matari tip ni ko ngabi nuno po nudik kapamahavan apa sahaja panggilan Tuhan terhadap kita. Kita semua ini dimiliki oleh Tuhan. Dan ini Fadil ingin membawa setiap kita, sama ada yang berada di tempat ini pada saat ini, dan juga kamu yang berada di rumah, di dalam saat teduh ini, mari kita terus merenung kepada Yesus, yang memanggil setiap kita. Walaupun kamu di rumah bukan religious, bukan padri, katekis, tetapi kita juga dimiliki oleh Tuhan. Itu hingga bos dikenangan tidak terlebih atau isay no po tumanud di hisab di tamaku da di surga nga tapinay ko da kusay tapinay ko da tando lagi tinako ka kano di tapi ko ngabi isuang da kasamban iti kano nakatodi keningan san pabagu kano mikano da kekuatan mata di keningan da kano to da tumilambus da papabal da abal tabasi da tinahak di keningan kuma da toko ipaganakan da toko.